Hi mga ka-POV, Day 17 na tanong sa pagbasa sa 100 Life-Changing Quotes Devotional. O last na nisidya sa theme nga encouragement and spiritual growth. O atong next nga theme or topic is encouragement and success. So, magsugod na ta. Ingon diri nga, to be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment by Ralph Waldo Emerson. To be yourself in a world, diba? Be yourself, ragadjud mo na kuno na greatest accomplishment nimo. Ingon diri nga, the world often pressures us to conform to its standards. So no, kanang makibilong ba ta or dapat same ta or dapat so kanang we have this same kanang mga uso, mga viral kana bang something nga unsa nga sikat dapat atong i-adapt ba ina ano, but ingon diri nga, but God calls us to be transformed by His Word and Spirit. Di ta ma-transform sa kalibutan kung unsa may pahitabo sa kalibutan, unsa may kabag-uhan sa kalibutan, no? Di ta dapat makiano dira kanang as in jud kanang dikit ba jud kung unsay sikat, kung unsay uso ba, but kundi you are transformed by the Word of God ug iyang Spirit. Staying true to who God created you to be. Accept mo kinsa ka jud ka, kay diha may maya ang Ginoo. Even in a world that tries to mold you into something else is powerful act of faith. No kung kay ag pinaka jud man jud nga para mapansin ka sa uban, you must be a unique. Di ka as in jud nga hay kay inani ang uso inani pong suoton, inani ang uso inani pong buhaton mo ina ba, di ka dapat jud usa jud libog usa nga term kana ba adapt or manundog kung unsay uso, but be yourself gajud kay da ka pasid kinsa ka ug da matan-aw kung unsa gajud ka kung kinsa ka tinud-anay, no filter ana ba kibali. Seek to live according to God's will, letting His truth define your identity. So, let the truth or the Word of God define your identity kung kinsa ka. When you do, you'll find the strength to stand firm in who you are in Christ. Una kay inana, una kay kahadlok, you are proud to yourself, you accept kung kinsa ka kung unsa ka. Ingon diri sa Romans 12:2. Ingon diri nga, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Sa tigalugpa, huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi magiba kayo sa pamamagitan or mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban sa Diyos. So no, do not be conformed to this world. Di ka magpasakop ba sa kalibutan, kung say uso mabuga, kung say nindot maupod, kung say level or kung unsay status, kung unsay tawag tawag ka ng standard basta sa kalibutan, di ka dapat makibelong but be yourself, no? Kung ginahan ka ma-transform o nagingon diri, read the Bible. Kung ginahan ka ma-transform, renew your mind, renew your soul, doon sa Ginoo. If ginahan ka ma-transform, if ginahan ka nga better version of yourself, no? Di kay da ka sa kalibutan manundog, da ka sa kalibutan makisakop, kay ang kalibutan distraction na siya diha nimo, no? Distract na siya nimo. That's why be aware ka, dapat kibaw ka sa sakto o dili, tarungon nimo gamit ang imong free will, and be proud of yourself kung kinsa ka, kay diha ka tin-awon ug diha ka higugmaon kung kinsa ka. Di ka higugmaon kay nakibilong ka, but higugmaon nga kung kinsa ka. The true you, no, the true you will set you free. No, kung kinsa ka jud, mao na kaya ang Ginoo mahimaya da kanimo sa imong gibuhat, ilabi na sa pag-accept sa imong kaugalingon, kinsa ra jud ka, kung unsa ka katinuod sa imong kaugalingon, di ba? No, kay sakit jud na hunaon nga imo otro na kaugalingon kay tungod ra ina ni, no, imo otro na imong kaugalingon para lang maapil ko ani nga grupo na ako'y friends. So no, adto ka problema na kay ang Ginoo na plano diha kanimo. Do not be conformed to this world.
no? Kay distraction ra ang magdala, ang magbitad nimo sa kalibutan. Kaya be aware and be vigilant, kay ang kalaban nara always sa atong kilid at tubangan likod na sa palibot. Gamiton ni mga tao, mga butang ug mga event. Kaya be aware and be vigilant.